Hello again in my video. This time where I will discuss a little about the video in order for fulfill the semester action. Before introduce my name, Lucia, class M2, majoring in management, faculty of economics. Okay, direct video. This story tells that there is a man who acts as the main character, namely Hans. He, he is a man who has nothing from home, money, and so, and but he is happy to live it because he is sure that one day he will definitely go to a place where under the sun. And the moment come, the time he meet an old grandmother, and the old grandmother said to this man what he he wanted, and at that moment the hands is but in the matter the dog will not attack, and Hans runs it as well as possible, and in the end it works. The reason the grandmother is also why Hans was others there, because there is a glass that life there meant what he wanted, and at that moment the Hans said he needed some money. Then the man was given a blue coat by the grandmother and told him to go to a place where there was some money and gold, but there was a challenge to face, namely a very large and tight that it guarding the chest. But before the grandmother said the chest hot in the metal, the dog will not attack. And then one day Hans met a princess, and the fall is in love. But Hans thought he had to compensate because the one he loved was a princess. But Hans we asked to be Hans, that is to be himself, and in the end they both will feel in love and they get married and live happily. Baiklah, saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dari cerita tadi. Ini menceritakan ada seorang pria yang berperan sebagai tokoh utamanya, yaitu Hans. Dia seorang pria yang tidak mempunyai apa-apa dari rumah, uang, dan lain sebagainya. Tapi dia senang untuk menjalaninya, karena dia yakin suatu saat nanti dia pasti ke suatu tempat di mana di bawah matahari, dan tiba saatnya waktu itu dia bertemu seorang nenek tua, dan nenek tua tersebut melontarkan kepada seorang pria ini apa yang dia inginkan, dan pada saat itu juga si Hans mengatakan kalau dia membutuhkan sejumlah uang. Kemudian pria itu diberikan mantel biru oleh nenek tersebut dan menyuruh dia pergi ke suatu tempat di mana di situ ada sejumlah uang dan emas, tetapi di situ ada tantangan untuk dilewati, yaitu anjing yang sangat besar dan ketat dalam menjaga peti tersebut. Tapi sebelumnya nenek mengatakan kalau peti tersebut dimasukkan dalam mantel anjing itu tidak akan menyerang. Dan Hans menjalannya dengan sebaik-baiknya dan akhirnya berhasil. Alasan nenek tersebut juga kenapa Hans disuruh di situ, karena ada sebuah kaca yang tinggal di situ
Kemudian suatu hari si Hans bertemu seorang putri dan ia jatuh cinta. Tetapi Hans memikirkan ia harus mengimbangi karena yang dicintainya seorang putri. Akan tetapi si Hans diminta untuk menjadi Hans, itu menjadi dirinya sendiri. Dan pada akhirnya mereka berdua sama-sama jatuh cinta dan mereka menikah dan hidup bahagia. Sekian.